अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर आपका भाई लुकमान बट प्लेटफार्म आल पाकिस्तान हंटर राइट एसोसिएशन से आपसे मुखातिब हूँ। कुछ ज़्यादा अच्छी ख़बर नहीं है आप शिकारी भाइयों के लिए। इस दफ़ा 1 जनवरी से जो शूटिंग लाइसेंस हमारे न्यू होने थे, डिपार्टमेंट ने वर्बली आर्डर किए हैं कि किसी भी किस्म का कोई भी दफ्तर शूटिंग लाइसेंस न्यू नहीं करेगा 2024 के लिए। उसकी रीज़न यही बताई जा रही हैं कि ये जो अभी इन्होंने फ़ीसों में इजाफ़ा किया है 5,000 या 10,000 रुपये की अभी तक तो पता चला है, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि 1 जनवरी से बिल्कुल भी शूटिंग लाइसेंस न्यू नहीं किए जाएंगे। तो मेरी आल पाकिस्तान हंटर राइट एसोसिएशन की तरफ से डिपार्टमेंट महकमा वाइल्ड लाइफ से गुजारिश है कि काइंडली मेहरबानी किया जाए, ये फिलफौर 1 जनवरी के बाद तमाम शिकारी हजरात के शूटिंग लाइसेंस को न्यू किया जाए। और ये जो बेतहाशा इजाफ़ा है फ़ीसों में 5,000 पता चल रहा है या 10,000 की आवाज़ हमें पता चला है कि पर ईयर आप शूटिंग लाइसेंस की फ़ीस कर रहे हैं, तो मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ इसकी भी कि काइंडली बेतहाशा इजाफ़ा ना किया जाए। तो ये आप लोगों के लिए, शिकारी भाइयों के लिए इस वक्त अच्छी ख़बर नहीं है। और दूसरी बात ये है, एक बात ज़हन में रखिएगा तमाम मेरे हंटर्स दोस्त, कि ग्रेस पीरियड नहीं होता। जो शूटिंग लाइसेंस है पंजाब वाइल्ड लाइफ का, इसमें किसी किस्म का ग्रेस पीरियड नहीं होता। तो पहले तो हम डिपार्टमेंट से यही कहते हैं कि फिलफौर 1 जनवरी के बाद शूटिंग लाइसेंसों को न्यू किया जाए। अगर न्यू नहीं होते तो काइंडली आप सब शिकारी दोस्तों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि शूटिंग लाइसेंस का ग्रेस पीरियड नहीं होता। अगर आपका लाइसेंस न्यू है 2024 का तो फिर आप ज़रूर फील्ड में जाएं, शिकार खेलें। अगर आपका लाइसेंस शूटिंग न्यू नहीं है 2024 का और आपका लाइसेंस 2023 को ख़त्म हो गया, तो प्लीज़ आप फील्ड में मत जाइएगा। इससे ये आप ट्रैप होंगे, आपका ग्रेस पीरियड नहीं होगा, तो डिपार्टमेंट आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर सकता है। दूसरी बात, मेरा वीलॉग करने का मतलब यही है कि इस दफ़ा जो हमने भरपूर कोशिश की थी हंटर एसोसिएशन ने, आप सब शिकारी दोस्तों के कहने पे, कि कलर कहार तहसील काफ़ी अरसा से बंद है, इसको खुलवाया जाए, तो वो डिपार्टमेंट ने इस दफ़ा हमारी बात को पूरे एहसन तरीके से लिया और कलर कहार को खुलवाया। कलर कहार तहसील खुल तो गई, लेकिन जिस तरह कोई भी गेम है उसको गेम को खेलने के लिए जो ग्राउंड है वो मुतलका लोग ही मुहैया करते हैं। इसी तरह अगर पंजाब वाइल्ड लाइफ ने हम लोगों को अगर ये गेम खेलने की इजाज़त दी थी, तो हमें ग्राउंड भी महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब ने ही मुहैया करने थे। ग्राउंड तो दरकिनार दूर किनार के जनाब हमें ग्राउंड तो दिए ही नहीं। अगर शिकारियों ने बजाते खुद अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे शिकार खेला, तो भी महकमा डिपार्टमेंट ने इस दफ़ा मकामी लोगों को साथ मिलाकर नोटिफिकेशन के ऊपर मेंशन कर दिया कि आप अपनी ज़मीन पर उनकी इजाज़त के बगैर शिकार नहीं खेल सकते। इस दफ़ा जो शिकारी हजरात के साथ हुआ है, मैं तकरीबन 23 साल से साल्ट रेंज में शिकार खेल रहा हूँ, कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा। लोगों की गाड़ियों को टायरों में से हवाएं निकाली गईं, उनको ट्रैप किया गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, हत्ता कि लड़ाई झगड़े तक हुए। तो ये जो बात है ये इतनी कोई अच्छी बात नहीं है हम शिकारियों के लिए। अभी भी पानी सर से नहीं गुज़रा। मेरी आप तमाम शिकारियों से गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा ये जीपिंग बंद कर दें खुदा के लिए। लास्ट संडे जो हमने कलर कार शिकार खेला है, मैं उस एक जगह पे हम पैदल शिकार कर रहे थे, मुकामी लोग आए, उन्होंने हमें शिकार से रोका। रोकने की रीज़न यही थी कि उन्होंने हमें एक खाई के पास जाके अपनी जो फसल 2 या 2.5 कनाल की गंदम की फसल थी, वो बाकायदा हमें विज़िट करवाई। जब हमने वो फसल देखी तो मुझे ख़ुद इतना अफसोस हुआ कि मेरे पास उनके साथ बात करने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। उस गंदम की फसल में इतने गाड़ियों के टायर घूमे हुए थे कि वो शायद मेरे ख्याल में वो गंदम की फसल अब खड़ी नहीं हो सकती। भाई अपनी टांगों पे भरोसा किया करें। वो 2-2.5 कनाल की गंदम की फसल थी, साथ में उसके सड़क थी। आप उतर के पैदल आके आपने तीतर देख लिया है, पैदल चल के आके उसको शूट कर लें, उड़ा लें। लेकिन हम भी शिकारी जो हैं वो बाज नहीं आते। तकरीबन 2000 से मैं सालट रेंज में शिकार खेल रहा हूँ, सन 2000 से 23 साल हो गए हैं। हम लोगों ने भी कुछ नहीं सीखा और मुकामी लोगों के भी सब्र की इंतहा हो गई है कि वो अरसा 20-23 साल से हमें बर्दाश्त करते आ रहे थे। ये भी नाहली भी हम शिकारियों की है, अकेले डिपार्टमेंट की नहीं है।
لیکن ڈپارٹمنٹ نے بھی اس دفعہ ہم لوگوں کو مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے اچھی طرح ٹریپ کیا ہے۔ یہ مقامی لوگ وہی ہیں جو تیتر پکڑ کے بیچتے ہیں۔ آپ بھی کچھ دیکھا کریں، غور کیا کریں۔ میری نظروں سے بھی کچھ پوسٹیں گزری ہیں کہ آپ نے فیس بک پہ پکچر لگائی ہوئی ہے 1 گن 1 مین شو، اور آگے آپ نے بونٹ پہ 20-22 تیتر لگائے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی تصویر صرف آپ ہی دیکھ رہے ہیں یا آپ کے دوست دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی تصویر ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی جاتی ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے یہ 1 مین 1 گن شو لگا کے آگے 20 تیتر لگا کے آپ کس کو چیٹ کر رہے ہیں یا کس کو دکھا رہے ہیں۔ تو یہ باتیں بھی ہمیں زیب نہیں دیتی۔ نمود و نمائش کا تو ہمارے دین نے بھی آپ کو منع فرمایا ہے۔ اسی طرح موٹر وے کے اوپر بھی گاڑیاں کھڑی کر کے 100 تیتر کی تصویریں لگائی ہیں ہم نے۔ اس دفعہ میری ایک مقامی بندے سے بات ہوئی ادھر، اس کے ساتھ کچھ ٹاک ہوئی تو اس نے مجھے تصویریں نکال کے موبائل سے دکھائیں، یہ دیکھیں جی 20 بلیک پیٹریج لگائے ہوئے ہیں۔ وہ تیتر پکڑ کے بیچنے والا آدمی تھا، میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگا لیا۔ اس نے مجھے کہا کہ 5,000 روپے کا ایک تیتر بکتا ہے جی بلیک، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی 2 لاکھ کے تیتر شوٹ کر کے آرام سے آپ گھر کو جا رہے ہیں۔ تو اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ تیتر پکڑ کے بیچنے والا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو بندہ تیتر پکڑ کے بیچتا ہے، کالا تیتر 5,000 میں بیچتا ہے، جب وہ آپ کی گاڑی کے بونٹ پہ لگے ہوئے 15 سے 20 کالے تیتروں کی تصویریں دیکھے گا تو اس پہ کیا گزرے گی؟ اس کی تو 2-2.5 لاکھ روپے کی دیہڑی ٹوٹ گئی نا۔ لیکن ان کو بیک اپ کرنے والے بھی جو تھے وہ محکمہ والے تھے، یہ بھی بات ہمارے بالکل سامنے آئی ہے۔ لیکن کچھ بات ایسی بھی ہیں کہ ہم بھی باز نہیں آتے۔ اگر آپ نے کوئی اچھی فیلڈ آپ کو مل گئی ہے، آپ کے میزبانوں نے کوئی اچھی فیلڈ دی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اچھا شکار کیا ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ نے محنت کی ہے، لیکن ٹھیک ہے، نمود و نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ آپ 1-2 اچھی پکچرز بنائیں، فیلڈ میں جائیں، اچھی بنائیں، اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں۔ فیس بک پہ نمود و نمائش کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس دوڑ میں آ کر ہم نے اپنا بھی بیڑا گرک کر لیا ہے، اپنے شکار کا بھی بیڑا گرک کر لیا ہے، اور شکار کے یہ حالات ہیں کہ اب ہمارے سر کے اوپر سے یہ پانی گزرتا جا رہا ہے۔ ابھی بھی میری آپ سب دوستوں سے، شکاریوں سے گزارش ہے کہ پلیز ابھی بھی وقت زیادہ نہیں گزرا۔ ابھی جو میرے پاس رپورٹس ہیں، ہم شکاریوں نے کلر کھار میں 3 اڑیال شوٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور لیکن محکمہ کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے تینوں ہی پارٹیاں پکڑ لی ہیں اور تینوں ہی پارٹیوں کو پکڑ کر بھاری جرمانے کیے ہیں۔ جب ہمیں کوئی فیلڈ دی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس میں وائلیشن کریں، لیکن ہم شکاری دوست بھی نہیں باز آتے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس میں کمی آنے کا مجھے ابھی تک کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی آئے۔ تو لہٰذا میری آپ سب دوستوں سے، آپ سب شکاریوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آؤٹ آف سیزن میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے گزارش کر چکا ہوں اس پلیٹ فارم سے، آل پاکستان ہنٹر رائٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے، کہ خدا کے لیے پورے پنجاب میں جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، آپ اپنے ارد و گرد جتنے بھی لوگ یہ تیتر بیچنے والے ہیں، سیل کرنے والے ہیں، پکڑنے والے ہیں، ان کی نشاندہی کریں، ان کا نام بتائیں، ان کا علاقہ بتائیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0301860899۔ میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ کائنڈلی آپ اس بندے کی نشاندہی کریں، اس بندے کا مقام بتائیں، جگہ بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے بندوں کا ناک میں دم کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک ہم ان تیتر پکڑنے والے لوگوں کا محاسبہ نہیں کریں گے، ان کے خلاف ڈپارٹمنٹ سے کارروائیاں نہیں کروائیں گے، تب تک یہ لوگ آپ کو لیگل ہنٹنگ نہیں کرنے دیں گے۔ تو میں ایک بات میں اور سوال کرنا چاہتا ہوں ڈپارٹمنٹ سے کہ جس طرح اس دفعہ مقامی لوگوں نے ہمیں شکار نہیں کھیلنے دیا، لیگل شکار بھی نہیں کھیلنے دیا، پیدل چل کے بھی شکار نہیں کھیلنے دیا، جو ہمارے شکاری دوستوں نے کسی قسم کی کوئی وائلیشن نہیں کی، ان لوگوں کو بھی شکار نہیں کھیلنے دیا، کیا ان مقامی لوگوں نے کبھی رات کو اڈے مارنے والوں لوگوں کو بھی پکڑ کر آپ کو فون کیا کہ یہ جناب رات کو اڈے مارنے آیا تھا تیتروں کے، جناب آ جائیں پکڑ لیں؟ کبھی یہ اس طرح ایکٹیو ہوئے ہیں؟ کبھی انہوں نے دن کو تیتر جو جال کے ساتھ تیتر پکڑ کے سیل کرتے ہیں، کیا کبھی ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے فون کیا ہے کہ جناب یہ ہماری فصلوں میں آ کے جال لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب آ کر ان کو پکڑ لیں؟ نہیں، میرے خیال میں ایسی کوئی بھی رپورٹ مجھے نہیں آئی، اور نہ ہی ایسا کوئی تعاون مقامی لوگوں کی طرف سے آیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اب ہم شکاریوں کا فرض ہے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے وہی کام اب ہمیں کرنا پڑے گا۔ یہی مقامی لوگ آپ کے بھی دوست ہیں، ہم سب کے دوست ہیں۔ آپ ان دوستوں کو ایکٹیو کریں
जो दोस्त जाल के साथ तीतर पकड़ के सेल करते हैं मुकामी लोग, उन्हीं लोगों ने आप शिकारियों के लोगों के नाकों में दम किया हुआ है। तो आप भी बराए करम ऐसे लोगों की निशानदेही करें जो तीतर पकड़ के सेल करते हैं। हमें इनका मुहासबा करना चाहिए, तो फिर जाकर हमारी ये तीतर की पॉपुलेशन में इजाफा हो सकता है, और फिर जो है दोनों हमारे लिए जो अच्छी ग्राउंड्स हैं हमें मिल सकती हैं। अदरवाइज़ जो शिकार के हालात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले सालों में आप लीगल हंटिंग भी कर सकें। तो किसी किस्म की मुझे नहीं नज़र आ रहा कि हम किसी अच्छी फील्ड में जा सकें और अच्छी जगह पे जाके शिकार कर सकें। तो इसका यही हल है, तो खुदारा प्लीज़ ये एक तो जो पिक्चर्स लगानी फेसबुक पे भेजा, और जितने तीतर हमने शूट नहीं भी किए होते इधर उधर से पकड़ के दूसरी पार्टियों से लेकर सिर्फ इस दौड़ में शामिल होना कि मैंने बहुत से तीतर शूट कर लिए हैं, इससे गुरेज करें प्लीज़। दूसरा ये जो उनकी फसलों में हमने गाड़ियाँ दौड़ा के अब उनकी भी बस करवा दी है। 20-23 साल 24 साल हो गए हैं उन्हें हमें बर्दाश्त करते हुए, अब इस चीज़ को भी हमें रोकना चाहिए। तो फिर हम जाकर डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के हम उनके साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं कि हमें आपने जो क़ायदे ज़वाबित बताए हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट के मुताबिक, हम उसके मुताबिक भी शिकार खेल रहे हैं, इसके बावजूद हमें फील्ड पे हमारे आगे जो है हमें शिकार नहीं खेलने देने दिया जा रहा, हमारे आगे रोड़े अटकाए जा रहे हैं, फिर हम उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। तो कोशिश करें खुदा के लिए कि अपनी कमियां कोताहियां दूर करें, और मेरी भी दुआ है कि इंशाल्लाह हम सब भी पूरी कोशिश करेंगे कि जहां तक भी हो जैसे भी हो हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि 1 जनवरी से जो वर्बली आर्डर दिया गया है कि शूटर लाइसेंस न्यू नहीं किए जाएंगे, इंशाल्लाह ताला हम इसके बारे में भरपूर आवाज़ उठाएंगे, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह 1 जनवरी से तमाम शूटर लाइसेंस को न्यू किया जाए। जैसा भी है कैसा भी है, हमने ज़ाहिरी बात है हमें साल में ये जो 7-8 दिन मिले हैं गेम करने के लिए, आउटिंग करने के लिए, तो मेरी भरपूर कोशिश होगी कि आप सब शिकारी दोस्त जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शूटिंग करें, अपनी आउटिंग करें, आप अपनी गेम खेलें। ये इसी सूरत में होगा कि अगर हमारे शूटर लाइसेंसों को 1 जनवरी 2024 से न्यू किया जाएगा। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा वीलॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, कुछ दो बातें ऐसी थी जो करना बहुत ज़रूरी थी। तो अगर मेरी किसी बात का किसी दोस्त भाई शिकारी को बुरा लगा हो या डिपार्टमेंट को बुरा लगा हो, तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने ऐसी ही बातें की हैं जो जिस पे हमें अमल करना चाहिए। तो इन बातों पे अगर हम अमल करेंगे तो हम आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए इन फील्डों में जाकर उनको ये बता सकते हैं कि हमारी वाइल्ड लाइफ के ये हालात है, पहले ये थे अब ये हालात हैं, और उनको भी इंजॉय करने का मौका दें। आपका दोस्त आपका भाई लुकमान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम।